Apan wala gayon ako makatambong Ginoo bulay panahon atong busy mayon kay usama sa siya ka so nato siya ang akong ipadala karon gani ako na to siya ang ipadala gani pero tuwa man sa Cagayan de Oro tinungdan akong ipaningkamutan ni karong buntaga ikaw ba nato so sa dili pa ko mo padayon sa unahan akong itunol ang akong pasalamat sa mga kaigsuuna nato nga karong adlaw naghatag usab og panahon aron kining atong dako nga hugpong isip pag manag igsuunay sa kasing-kasing buwan sa lugo na mapakailap o papalikon o ma-refresh man lamang ang uban nga medyo na ikalimot na sa atong mga dagkong kakuhan. So, ano ang atong mga personalidad, akong itunol ang atong pasalamat kanila ni Bro Ricardo Edith Blue De La Cruz, si Norwin, si Bro Efron, Edith Cain, Badilla, ato sa si Bro Love, atong bago pa lamang, di ba? Upang namulong Lance De La Cruz o si Bro Robert the founder Bong Ib Duhay Lungsod ako ni yara si William so mao kani usa sa atong dakong ipasalamatan nga naghatag sila og dakong panahon karong buntaga o karong adlaw kakaron aniya sa atong dinhi mismo sa barangay Kulasyan. Ato sa pasalamatan ang atong punong barangay. Usap-usap kaigsoon nato si Bro Junta kayo na abot na siya. Ban ang atong mga konseho nga naa ya si Bro Nagawad Albos. Ang ato usap nga maduna dinhi ang atong former kapitan si former kapitan Rojas. Ato mga brothers, nga niya karon diri tanan. Usbon ako, maayong buntag. Good morning. Usa ka dako natong higayon karon alang sa mga kahigayon atong mga igsuunan nga wala pa makasulod niining atong grupo. Dako nga higayon aron sila makasulod. Kung alam usab ka nato nga niya na dako pud labaw pud atong dakong higayon tungod kay karong adlaw atong malabas atong mabalik ang atong commitment niining mga organisasyon. Kansang commitment dili lamang sa organisasyon kundi commitment nato sa atong kaugalingon tungod kay ang pagdala o pag-apil sa usa ka organisasyon dili sayon. Kung lisdan kita nga magdala sa atong kaugalingon isip yanong lungsuranon, yanong baryuhanon, yanong natao sa atong komunidad. Tungod kay nagdala ikaw sa imong bansagon, nagdala ikaw sa imong apelyido, nagdala ikaw sa imong pagkatao, ambingan mo kini. Mas labaw pa, lisod, kung anaa kita sa organisasyon, tungod kay labaw, sa tanan, dili lamang ang imong kaugalingon, ang imong gipanalipdan. Kundili ang imong dakong gipanalipdan mao ang atong organisasyon. Kansang organisasyon dili lamang sa atong lantapan kundili sa kinatibukan nasod sa Pilipinas. Ako nalipay sa mga kaigsuuna nato nga buot mosulod nini tungod kay kung kita naa na dinhi nasayod ako nga mas labaw pag kitang mag-amping, mas labaw pag kitang masinugtanon, ug mas labaw pag kitang magmahal sa atong barangay, sa atong komunidad ug sa atong nasod. Tungod kay ania kita niining usa ka organisasyon nga dako nga organisasyon tungod kay kini this is a nationwide organization. So I hope nga ang tanan niyaman kita sa mga usani nga orientation now will be well oriented sa atong mga isudlan sa atong sudlan o sa atong nasudlan, then we will be refreshed sa atong mga commitment. Kaya niyaman ang atong mga
kaudugay na nato kauban ini maong grupo. So karong buntaga usbon ako nalipay akong dako tungod kay ang organisasyon mao kani ang atong mga kaabag isip mayor sa atong lungsod kaabag nato dili lamang ang Guardian Brotherhood kundi lakip na ang umang mga organisado nga civic organization sa atong lungsod mao kini kaabag nato sa kalambuan. Ang atong Guardian Mindanao Guardian dinhi sa lantapan mao kini ang atong kaabag pagpadagan labi na kung mag-isip kita kahusay o kalinaw. Pinagi ka ninyo, pinagi ka nato atong mamintinar ang kahusay kalinaw sa atong komunidad o kini atong ipakailap dili lamang sa lantapan kundi sa kinatibuk-ang lungsod, kinatibuk-ang probinsya sa Bukidnon nga kita sa lantapan ang Guardian Mindanao nagmatinod anon usa sa naghatag og dako nga pagsaludo sa mga kaakuhan nga gilatid dinha sa atong konstitusyon ang bylaws. So, di amang kita karon sa orientation program atong batunan nga naa kita bylaws. Ug dinhi kaning bylaws mao kini ang atong Biblia, Bible sa atong organisasyon nga atong tamdan, atong hatagan og pagtagad, atong hatagan og dakong bili kay musimang kita nini sa mara nga atong gitalikdan ang atong organisasyon. So hinahot ako nga sa atong mga kaigsunan nga ana nini atong labason ang atong mga nakatunan kaniadto atong panginauton nga kung kita aduna may mga lapses kay tungod kay nahikalimot kita nga di ay guided kita sa usa ka Biblia ang bylaws sa atong Guardian Brotherhood. Karong adlaw panahon na kita makakoreksyon sa atong kaugalingon. Dili na kinahanglan nga magulat pa ta, nga koreksyonan pa kita sa atong presidente, koreksyonan pa kita sa atong founder, kundi kita mismo maghatag ng panahon, paghinuktok nga ang akong mga kalapasan. Kaya lagi nahikalimot ako sa lagda o mga latid nga pagsubay nining atong bylaws. Karong adlaw, hinuktukan ta ang atong mga kalapasan. Nga kinahanglan di ay musubay ako aron sa ingon magpabilin ako niining maong organisasyon. Alang sa musunuray sa atong mga kaigsunan nga andam sibitar sa ilang kaugalingon aron usab sila mahilakip niining atong dakong organisasyon. Manghinaot ako karong adlaw maghinuktok na sad mo. Kaya ko ba ni? Kaya ba ko nga mosunod niini? Kaya ba ka nako nga matpuman ang mga kalagdaan ini? Apan tao man kita naa kita sa pag-adjust. This is the time to examine ourselves whether I can or I cannot. So mga kaigsunan dili na nato dason manghinaot ako nga kining adlaw karon maghatag kanato dako nga responsibilidad tungod kay magsulod bang kita sa usa ka dakong organisasyon. Ug ang pagsulod nini aduna kitay kaakuhan. So mga brothers, mga bro and maduna, niaman kita karon. So manghinaot ako nga karong adlaw mao kani sinugdan sa pagbago sa atong kinaiya. Daghang salamat ug maayong buntag kanato.